Hola amigos de YouTube, que el 11 y hoy vamos a hacer lo de la misión, eso de entrar a las cartas antes de que se... Uy, casi se va a agotar. Ya se va ahí el evento. Así que bueno, vamos a hacer lo de entregar las... Aquí está. Vamos a hacer estas misiones y conseguir el skin de Jutao. 旅人、奇遇だな。あんたも怪盗祭に遊びに来たのか？ Claro que sí, de ella. ああ、キャンディスに送りたくて。でも、まだ納得のいくものができてないんだ。ちょうど新しく作り直そうとしていたところだ。キャンディスも来るさ。ただ、もうしばらくは無理だ。私が一緒にリーユエに行こうと誘ったんだが、最初は断られたんだ。村を守らなきゃって言われて。1年間頑張ったんだから気分転換しよう。私もちょうどリーユエに向かうキャラバンを護衛するから、一緒にリーユエの怪盗祭に参加しよう。村のことが気がかりなら、旅団の仲間たちに村を守ってもらうから、とまで言ったんだけどさ。それでもダメって言うんだ。最終的に村のやつらにも長いこと説得されて、やっと休みを取ってくれたんだ。ただ、まだやるべきことがあるから、全部済ませてからここに来ることになってる。まあ、仕方ないよな。キャラバンは待ってくれないし。だから先に来て、キャンディスを待ってるんだ。何かプレゼントを買おうと思ってたんだが、いいものがありすぎて迷いに迷っちまったよ。結局ネックレスを選んだんだけどな。リーユエの人は怪盗祭で贈り物をするときに祝祷状っていう特別な手紙を添えるって聞いたから、私も自分用に1枚作ってみようと思ってさ。でもさっきも言った通り、どう頑張っても納得いくのが作れないんだ。ちょうどいいところに来てくれたぜ。あんたならいろいろ知ってるだろ。アドバイスしてくれよ。Tranquila, yo me encargo. Al color rojo y rosa. Eso está bien. A ver qué más. Esto sí. ¿Qué tenemos por acá? Quiero que te cuenta. Este sí. A ver. Creo que ya está. Ese es para ti, de ella. やっぱ器用だな。綺麗だ。ありがとう。この祝祷状はあんたからの贈り物ってことでもらっとくよ。今はいいものを持ってないから、スメールに戻ったらお返しさせてくれ。祝祷状をもう一通作って、キャンディスがついたらネックレスに添えてプレゼントしようと思ってる。きっと喜んでくれるぜ。それにしても、あいつまだ来ないのか？ Ok, lo completamos. Ahora vamos a hacer el otro. O sea, el día. A las 8. Ahí está. Menos mal, menos mal que era de noche. Hace el día, perdón. Ahí está. Vaya, siempre tengo que hacerlo un día para otro. No sé si algún día pueden adelantar esto. Eso de la hora actual. Mira, ahora sí está Candace. De Phineas y Ferb. 旅人さん、怪盗祭を祝してリシアの祝祷状作りを手伝ってくれたそうですね。とても綺麗でした。ありがとうございます。 No fue nada, incluso igualmente Philip Rito de la linterna Candace. ええ、リシアたちのおかげで今は私の代わりに村を守ってくれている人々がいるので、少しは安心です。はい、
そうします。リシアはもう何日かしたら行営村に行ってみたいそうです。景色が素敵でお茶の名産地だから村の人たちへのお土産にちょうどいいと。私もリーユへの伝統に従って祝祷状を何枚か作ってプレゼントとともに送ろうと思っていたのですが、リシアがぎゅうぎゅうにスケジュールを詰め込んであちこち走り回っていたものですからなかなか作る暇がなくて。リシアも言っていましたが、旅人さんは祝祷状を作るのが得意なのでしょう。 Claro. Uy, lo adelanté. Algo verde. Bueno, esto está bien. Pongo esto por aquí. Esto puede servir como una foto. Que está bien. ¿Qué más? Solo eso. Bueno. Aquí está Candace. なるほど、素敵な祝祷状です。ありがとうございます。教えていただいた通りにもう何枚か作ってみます。お土産と一緒に村人にあげたらきっとみんな喜ぶでしょう。あなたの作ってくださった祝祷状は大切に保管しておきますね。 No fue nada, Candace. Bien, voy a recolectar. Aunque no quería eso, pero bueno. A ver, a ver, a ver. Listo. Recolectamos esto. Ya está. Noel. Entonces sí, Noel va a estar en la... acá en Liyue. Señores y señores, ya por fin conseguimos a Jutao, su skin. Bien, listo. Ahora sí, continuemos con lo que dejamos. Ahora tengo que esperar al día siguiente. Aunque la skin de Jutao, no, Jutao dije, la de Xianling se parece un poco para invierno en vez de para un evento. Ahí está, Noel. Igualmente, Noel. せっかくお休みをいただいてリーユエ港に来たので、お土産を買って騎士団の皆さんに配ろうと思って。解凍祭期間中、リーユエの方は贈り物に祝祷状を添えるのだと聞いて、真似してみようといくつか作ってみたのです。ただどうやってもあまり美しくできないんです。栄誉騎士様、綺麗な祝祷状の作り方はご存知ですか？ Sí. Déjemelo a mí. ¿Un globo o una nube? Un globo o una nube. Acá no hay nada. A ver, por aquí. Nada. Aquí hay globo. Bueno, una nube. Esto también es una nube. Un globo por aquí. Otro globo por acá. ¿Qué más hay? A ver, a ver, a ver. Bueno, eso es lo que hay. Pero igual quedó bonito. なるほど、さすがです。やはり何でもご存知なんですね。ご指導ありがとうございました。祝祷状大切にします。次のウィンドブルーム祭には必ずお越しくださいね。その時はこの祝祷状と同じくらい綺麗なメッセージカードを書いて差し上げますから。Gracias, Noel. Yo espero volver a ese evento. Solo tengo que completar todas las misiones de los compañeros, sí que me hace falta.
Además que sí tengo que continuar con la historia. Porque estoy muy atascado, en serio, muy atrasado. Me falta de Fontaine y Natlan. Y creo que ya... bueno, creo que el mes que viene van a sacar el nuevo mapa. No sé si es 旅人 modo invierno o el otro. No, ya pasó. A ver. 無理やり休暇を与えられた。出立艇の規定によれば年度の終わりまでには全員が休暇を全て消費しなければならない。でも今年度の休暇日集計後、私が1日も休暇を取っていないことに気づかれた。それで、いや、特巡隊には交代休暇制度がある。だが私は特巡隊の隊長として常駐しなければならない。それに対応すべき緊急事態もあり、いつの間にか、休暇のことを忘れていた。もともと休暇など私にとってはどうでもいいことだ。いっそ休みなどなくていいと言ったら急に全員が騒ぎ出して、これははっきり明文化された規則なのだから、特巡隊が規則を破るわけにはいかないなどと言って絶対休みを取るよう言われたのだ。おい。特巡隊によく来る協律官までが横槍を入れてきて、船のチケットまで取られてしまった。リユエはちょうど解凍祭の時期だから休暇を過ごすならここがいいと。とはいえ、リユエは確かにいい場所だ。行営層から帰ってきたばかりだが、あそこの茶葉で作ったお菓子はどれも美味しかった。お菓子を大量に買ったからうちの者たちにも食べてもらいたい。リユエの風習に従って祝祷状も贈り物に添えたいのだが、こういうのは得意ではなくてな。どうやってもおかしな感じになってしまう。旅人はどう作ればいいかわかるか？ Claro que sé. Bueno, ¿qué quiere? Diseño azul. Bueno, esto está bien. Este sí. Un signo de exclamación. Un globo azul. ¿Qué más? Listo. やはりいい仕上がりだ。このような祝祷状をタダでもらうわけにはいかないな。そうだ、このお菓子を受け取ってくれ。感謝の気持ちだ。お前から受け取ったこのプレゼントがあればこの旅も無駄ではない。ただ、こんなに長くフォンテーヌを離れているが、特巡隊の者たちは果たして時間通りに訓練しているのだろうか。体力テストのプランでも組むか。Vaya. Bueno, ¿cuánto me falta? A ver. Noel ya está. También. Falta el último. Ok, vamos a hacerlo otra vez. Y ya con eso ya lo tenemos completo. Y creo que falta solo traer la carta Samber, a Eula, pero en mi otra cuenta solo no me da nada, ninguna protogema, solo es darle una carta y ya está. bueno, está bien. おいらもお前が作ってくれる祝祷状ならどんなやつでも好きになる自信があるぜ。とにかく早く取り掛かろうぜ。 Bien. Estrellas en el diseño. Una estrella. Estrellas de mar. ¿Qué más tenemos por aquí?
No, nada. Nada. Bien, ahí está. Una por aquí, otra por aquí y otra por acá. Creo que ya está. Es que no hay muchas estrellas. ¿Y el tuyo? やるよ。これはオイラが超頑張って作ったやつだからな。きっとこの解凍祭で一番綺麗だぞ。 A ver. Para el compañero viajero de aventura de todo Teyvat, Lauterin 11. Este año hemos ido a un lado a otro y ayudando a mucha gente. Nos hemos encontrado con muchas cosas interesantes, pero también con muchas dificultades. Buen trabajo, y también para Paimon. El año que viene tenemos que ir a muchos sitios divertidos y comer muchas cosas ricas. Lauterin 11, mi mejor compañero del mundo, mundial. Feliz grito de linterna. Bueno, gracias Paimon. Bien, lo completamos ya. Listo, ya solo falta entregar las cartas a los personajes. Aunque sí tengo que completar esto. A ver, las cartas ¿qué son? Tiene que entregar Amber, Eula, me falta. Mejor a la chica que sí me agradaron, incluso por mis waifus. Primero tengo que ir a visitar a Kekin, Yoimiya, Eula, Xianling. Bueno, Ganyu porque me cayó muy bien en su modo editor y que su misión legendario. Aunque no lo hemos terminado aún. Creo que había Kekin por acá. A ver. Y también a Ganyu. Sí, ahí está Ganyu. A ver. Ganyu. リーユエが無事で本当に良かった。 A ver, te quiero dar esto. A ver, eso lo tengo que arreglar. No, a ver, ya. Lo quito. A ver. ¿Qué más? Ahí está. A ver. Una mariposa dejo. ¿Qué más? ¿Qué más? Esto de regalo. A ver. Esto sí. Y un corazón. Bien. Esto va a ser para todos. Te regalo de todo. 綺麗ですね。ありがとうございます。今回あなた方のおかげでリーユエの平和が保たれました。 Sí, pero todos ustedes también ayudaron. とにかく無事でよかったです。そういえばお体は大丈夫ですか？どこか具合の悪いところは。 Estamos bien. それならよかったです。あの夜はフードウシュが気を失ったあなたを背負って父母まで戻ってきたんです。 Oh, si les 私とコクセイさ importa. んは知らせを聞いてすぐに向かいました。力が抜けているだけだと白術さんが言ってくださって私たちも安心しました。本当に良かったです。ですがくれぐれもお気をつけて、もし体調が優れないなど何かありましたら私を訪ねてくださいね。医術に長けているわけではありませんが、仙人の方は何かと不思議な方法をご存知ですから、きっと治してくれますよ。
Lo tendré en cuenta, Ganyu. Gracias. A ver, si no me recuerdo que hay quien lo vi por aquí. A ver, a ver. Ah, ahí está. A ver, Kikin. 風に当たってたら目が冴えてきたわ。 Te quedo de reto. ありがとう。私も早く書いて君に渡さなきゃと思ってたんだけど、 ¿En serio? 戻ったらすぐに書類の山に埋もれちゃって、気づいたら冒頭しか書けてなかったの。 Ah, bueno, la intención es lo que cuenta. 気持ちも形にしないとね。書けたら渡すわ。教会の件は解決済みだし、行幸もみんなを不安にさせないように祭儀って名目でなんとかごまかしたけど、それでもあの夜の騒ぎは大きすぎて、一部の狩人や山中の孤児たちの注意を引いてしまっているわ。もしあの陣と士気を目の当たりにした人が根も葉もない噂を流したりしたらまずいでしょ。はあ、せっかくのお祭りなのに縁起の悪い話をしてしまったわね。君もずっと動き回って疲れたでしょ。デザートでも食べて。つい最近新月券で買ってきたのよ。 Oh, gracias. 関羽とちょっと仕事の話をしてくるわ。祝祷状が書けたらまた届けに行くから。 Gracias, Kikin. Ah, sí me dio. A ver, quiero ver. A ver. Oh, gracias. Gracias, Kikin. De hecho, guardo todo esto. A ver. Bien. Listo, ahora falta ir a buscar a Eula y a Yuimiya. ¿Lo rompo? A ver, a ver, a ver. Ah, cierto. Eula ya sé dónde está. Yuimiya quiero saber. Ah, bien. Primero voy a ver a Eula. Bien, ya estamos acá. Aquí estás. これだけあれ。 Ten. これ私に？ありがとう。祝祷状なんてもらうのは初めてよ。まさかこんなところで君に会えるなんてね。アンバーと手分けしてお土産を買ってたところなの。騎士団のみんなにあげようと思って。基本的には置物とかおもちゃね。行営層の方で茶葉も買ったからジンに渡すつもりよ。お茶にも眠気覚ましの効果があるって聞いたから、たまには違う味を楽しんでもらおうと思って。でもお茶の入れ方って本当に複雑なのね。行営層の茶商から長々説明を受けたわ。幸いお茶会の作法は学んだことがあったから理解には苦しまなかったけど、このお茶のお菓子は君にあげるわ。アンバーと行営層で買ったの。あの子がとても気に入ってたから多めに買っておいたのよ。この後は名称の塔の方を見てみるつもり。誰かに記念写真を頼むことになるかもしれないわね。残念ながら
私たち写真機を持ってきてないのよ。持ってきていればきっといい写真がたくさん撮れたのに。 Ok, ahora sí, vamos con Dreamy ya. Mira, aquí está Junjun. Ahí está, ya la vi. Dreamy ya. 綺麗な明かりや Te tengo un regalo. な。おおきに。祝祷場ってこんなんやねんな。ほんまに綺麗や。大事に取っとくわ。解凍祭であんたに会えるとは思わへんかったわ。贈り物までもろてしもて。これでこの旅を無駄にせえへんで済んだわ。そんなことないで。リーウェ校は食べるもんもうまいし、楽しいとこもようけやったけど、いつも解凍祭ではでっかい花火を打ち上げたり、消灯を Ah, 飛 cierto ば que し a ti ま te くった gustan りし mucho てたって los 聞い fuegos, てたんや los け fuegos ど、 artificiales. どっちも見れへんかってん。あのでっかい木みたいな明かりのどこから花火が出てくるんやろって楽しみにしててんけどな。せやけど天中園様が取り仕切った騒ぎは確かにえらい勢いやったわ。周りの明かりもええ感じやったし次稲妻で祭りをやるときはうちもああいうド派手な光の演出を用意したるわ。そん時はあんたに事前に言うて最高の席取っといたるし、絶対見に来てな。Me muero por verlo. Ok, ya creo que ya está. A las chicas que sí me cayeron muy bien. Ah, no. Shelly. Está muy lejos. Bueno, cuando ya le demos la carta, ya dejamos el video y ya por... ここなら新鮮な野菜があると思うんだけど。 Ten. 旅人ありがとう。すっごく綺麗。そうだ、解凍祭の夜はあなたとフータオですごいことを成し遂げたんでしょ。フータオは詳しくは教えてくれなかったけど、でも普通の祭儀とは違った気がする。あの日は料理も椅子も準備して、2人が帰ってきたら一緒にご飯食べようって思ってたんだよ。でも結局夜中まで待っても2人が帰ってこなかったから、戻って寝なさいってお父さんに言われたんだ。お父さんが外の様子を見てるからって。私も最初は玄関で待ってたんだけど、真夜中眠気に耐えられなくなってつい寝ちゃった。寝てる間ずっと夢を見てたんだ。フータオが私の目の前に立って桃の枝で私の髪をすきながら変な歌を歌ってる夢。フータオを捕まえて何をしてるのか聞こうとしたんだけど、体が全然動かなくて声も出せなかった。 ¿No será una pesadilla? 驚かさないでよって叫びながら勢いよく飛び起きてお父さんをびっくりさせちゃった。 Uy. 次はないからね。でもあの後ゆくあきがちょっとだけ教えてくれたんだ。あの時なんかの陣を作ってたんだって。私にはそういうのよくわからないけど、ひっきりなしに動き回ってお腹空いてクラクラしたりしなかったの？そんなに忙しいなら米まんじゅうを作ってあげるから次からは持っていきなよ。無茶だけはしないでね。そうだな。とりあえず今回のお仕置きとしてしばらく毎日うちにご飯を食べに来ること。 Bueno, está bien, lo haré.
Bueno chicos, acá dejo el video. Por fin terminamos el evento. Bueno, ya lo terminamos, pero terminé con unas misiones que tenía que terminar. De hecho, lo vamos a completar ahora. Perfecto, ya está. Recojo esto. No tengo suficiente para completarlo. Pero bueno. ¿Qué más? Uy. 2 días. Bueno, el último. Si no, tener que esperar otra vez el gachapón para ella. No. Ay, por Dios. Como siempre no puedo tener al Rechildo. ¿Qué tengo acá? Tengo 6. Bueno, con esto puedo... A ver. Bueno, nada. Bueno chicos, esta fue mi protogema y... Bueno, y también por intentar conseguir a Arlecchino. Pero fracasé. Así que tener que esperar el siguiente banner. No sé cuándo va a salir, pero hay que ser pacientes. Pues bueno chicos, yo dejo el video acá. No se olviden su like, suscríbanse y compartan con sus amigos. Nos vemos en el siguiente video. Adiós. It's just spinning. I spent the last 2 weeks just spinning.